या प्रेस कॉन्फरन्स आमकां घेवचें पडलें शॉर्ट नोटीस बिकॉज ऑफ आख्ख्या देशान जो नीट एग्जामीचो कॅन्सलेशन जो शॉक जाल्लो आसा स्टुडंट्सांचेर तांच्या आवय बापायंचेर सगल्यांचेर जो असर पडलेलो आसा. इट हॅज हॅड अ great effect and has affected not only the morale of the students, it's a psychological attack on their health, on their well-being. जी इतली वर्सां तांणी हार्डवर्क केल्लो, मना काळजांसान वो एफर्ट घाल्लो तांणीच न्ही, तांचे आवय बापायनूय खुबशे आवय बापायनी सॅक्रिफायस केले. चडशे स्टुडंट्स जे आसा जे गरीब खानदानसान येतात, आयज तांचे कितें जातलें? ओवर 22 lakh स्टुडंट्स हॅव गॉट अफेक्टेड. आनी हे पयले फावट जावना. 2016 जेन्ना सुप्रीम कोर्टाची ऑर्डर आयली नीट एग्जाम कंडक्ट करपाक, सगळ्यांक दिसलें की देर वील बी अ लेवल प्लेइंग फील्ड अक्रॉस द कंट्री. बट ह्या भारतीय जनता पार्टी सरकारा अंडर जितल्यो एग्जामी कंडक्ट जाता हे लीक जायत आसा. नॅशनल टेस्टिंग एजन्सी पळय आसा NTA, ते सांगता आमकां ह्या फावट कॅन्सील करचें पडलें कित्याक स्टुडंट्सांचो आमचेर ट्रस्ट आसा. इज देर एनी मोर ट्रस्ट लेफ्ट इन NTA? इट्स अ डिसग्रेस. $3,200 कोटी खर्च केला सरकारान ही एग्जाम कंडक्ट करपाक. $5,700 सेंटर्स आशिल्ले एग्जामिनेशन सेंटर्स, आनी खुबशे फॉरेन कंट्रीनी आशिल्ले. एक आमकां गोंयकारांक दूख लागता कित्याक काल जो न्यूज आयला, एक स्टुडंट ताजो बाबड्याचो लायफ गेलो गोंयांत, बेंगलोरचो तो. म्हाका दिसता ताणें आनी ताज्या फॅमिलीन खुबशे इन्वेस्ट केल्लें. ही कम फ्रॉम अ इकॉनॉमिकली अफेक्टेड फॅमिली, आनी मे बी ताका दिसलें हें एग्जामिनेशन कॅन्सील करतकूच जे आपणाच्या आवय बापायन खर्च केल्लो, फूल मे बी फॅमिली एफर्ट घाल्लो, तो मे बी ताका खंय ना खंय दिसलें बाबा the country and the system, the government has failed him and his family. आपणाचो प्राण घेतलो काल ताणें गोंयांत. पुरू 2024 जेन्ना तेव्हा एलिगेशन आनी लीक जाल्ले आनी लोकसभान आमी फोर्स केलें डिस्कशन, आनी थंय जेन्ना एड्युकेशन मिनिस्टर श्री धर्मेंद्र प्रधान ताणें सांगलें की सगळ्यांक ब्लेम केलें, ताणें फक्त आपणाकूच ब्लेम करूंक ना, सगळ्या एजन्सींक केलें. आनी तेन्ना आमचो लिडर ऑफ ऑपोजिशन श्री राहुल गांधी ताणें सांगलें अकाउंटेबिलिटी स्टार्ट फ्रॉम टॉप. थंयसान स्टार्ट जावपाक जाय. हाका ताका ब्लेम करता पळय ते. आनी त्या टायमार NTAचो डायरेक्टर जनरल कोण आशिल्लो? एक IAS ऑफिसर सुबोध कुमार म्हूण, एक सुबोध कुमार सिंग फ्रॉम छत्तीसगड काडर. ताका डायरेक्टर जनरल केल्लो आनी ताका मागीर एक कंपल्सरी वेट म्हूण, कंपल्सरी वेट जून 2024 ताका कंपल्सरी वेट म्हूण धाडलो. ताका कितें पनीश केलो?
थंयसान ताका स्टील मिनिस्ट्रीन धाडलो आनी टुडे ही इज द प्रिन्सिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर ऑफ छत्तीसगड. दॅट मिन्स हातून दाखयता कोण पळय आसा हेड ताका ते रिवॉर्ड करतात. यू हश अप द मॅटर, सगळे बंद कर. That means there is no accountability. There is rewarding system under this government. So इतले जे जाल्ले आसा आमच्या भारतान अंडर दिस करप्ट गव्हर्मेंट, ताका विजन ना, थॉट प्रोसेस ना. जेन्ना प्रधानमंत्री स्वता सांगता आपणाक एड्युकेशन ना म्हणटा 4th स्टँडर्डा उपरांत, मागीर ऐसा नाही पडता था, ऐसा हे कितें सांगप? प्रधानमंत्री असो उलयता जाल्यार सकल कितें जातलें? सो हांगा हें जेन्ना लीक जालें, 3 तारखेर एग्जाम जाल्ली आनी पयर राती कॅन्सील केलें, हें आतां कळून आयलें काय तांकां लीक जाल्लें तें? एज पर आता पळय इन्क्वायरी जावन इन्व्हेस्टिगेशन जे स्लोली इनिशियल इन्व्हेस्टिगेशन इज इंडिकेटिंग डेज बिफोर द एग्जाम काही स्टुडंटांनी कंप्लेनां केल्ली NTA. पेपर लीक जाला, पेपर इज अंडर सर्क्युलेशन. इट इज नॉट दॅट सडनली इट हॅज कम टू लायट. एग्जाम जावच्या पयलीं कंप्लेनां केल्ली आनी द स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप जो पुलीस टीम आसा पळय राजस्थान, they had not registered the complaint. राजस्थान सरकारा अंडर SOG असा स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप, ताणी कंप्लेंट रजिस्टर करूंक ना. इट वॉज मच बिफोर द एग्जाम. आय नाव रिक्वेस्ट बाब राजेश वेरेंकर, स्टेटीनी जाल्लें एड्युकेशन मिनिस्टर ऑफ डिफरंट स्टेट, तांचो स्टेटमेंट्स कशे आसा. सो हे उलोवपाक आयज आमचे बरोबर आमी आयिल्ले आसा आमचो साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब आशीष, आमचो कुशावतीचो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बाब राजेश वेरेंकर, आमचो जनरल सेक्रेटरी बाब एवसन वालिश, आमचो लिडर मारगांवचो बाब सावियो कुतिनो आनी ताचे बरोबर आमचो यंग लिडर बाब लिंडन. हाचे फुडें उलोवपाक आय थिंक की जी नीट एग्जाम जाता, इट इज नॉट सिंपल एन एग्जाम आन्सर करप, पास करप. इट डिसाइड्स द हेल्थ ऑफ द कंट्री. फुडें आमचो हेल्थ केअर, आमचे जे मेडिकल फॅसिलिटी गोंय इंडियेक आसतली ती कशी आसतली पळय, हाव हेल्दी वील इंडिया बी, ताजेर आयज व्हडलो डावट घाल्लो आसा ह्या सरकारान. देव बरें करूं. तांकां म्हजो येवकार आनी नमस्कार. आमी जे भारतीय आसा इंडियन्स, हांचो न्ही आमचो देवाचेर खूब विश्वास. देवा नंतर जर आमी कोणाचेर विश्वास दवरतात, जेन्ना आमचेर केन्नाय अन्याय जाता तेन्ना आमी जर विश्वास दवरता जाल्यार तो ज्युडिशियरीचेर. आनी तिसरो सामान्य मनशाचो एक विश्वास आसता तो एज्युकेशनल सिस्टमाचेर. एक पेरंट, सामान्यांतलो सामान्य पेरंट एज्युकेशनल सिस्टमाचेर विश्वास दवरून आपल्या भुरग्यांक शिकयता. आनी तातूंतली ही एक खूब म्हत्वाची अशी एग्जाम म्हणटा ती नीट एग्जाम, जंय 22 ते 23 लाख भुरगे ह्या नीट एग्जामीक 26चे एपियर जाल्ले. आमी ही एग्जामी कडेन पळयता की एग्जाम ऑफ इक्वल ऑपॉर्च्युनिटीज, एग्जाम ऑफ युनिफॉर्मिटी. हातून श्रीमंतांतलो भुरगो, गरिबांतलो भुरगो ही एग्जाम एपियर जाता विथ अ होप की आपले फुडलें एक भवितव्य बरें जातलें. आनी पेरंटूय तितकीच आशा धरून त्या एग्जामीचेर आपल्या भुरग्यांक त्रास काडून फुडें काडटा. भुरगे रातीचे दीस करून अभ्यास करता, खूब एक्सपेन्सीव कोचिंग क्लासीसांत वता आनी कोचिंग घेता. पेरंट्स तांच्यो फी भरता, कोणा कडल्यान सोयऱ्या कडल्यान पयशे मागून घेता, खंयच्या क्रेडीट सोसायटींतल्यान लोनां काडटा आनी आपल्या भुरग्यांक ह्यो फी भरून शिकयता. जाल्यार आज प्रश्न येता की ह्या एज्युकेशनल सिस्टमाचेर
आमी सगळ्यांनी भारतीयांनी विश्वास दवरप काय ना, कित्याक जे आतां पेपर लीक जाल्या तातूंतल्यान हो विश्वास आमचो क्रम्बल जाल्लो आसा, फेथ क्रम्बल जाला. आतां हातूंत पळयात, एज्युकेशनल मिनिस्टर ऑफ राजस्थान आसा श्री मदन दिलावर, हाणें एक स्टेटमेंट केलो की ही जी नीट एग्जाम कॅन्सल जाली आनी पेपर लीक जाली, हे कितें व्हडलें न्ही म्हणून. दीस इज नॉट अ बीग डील. अरे दीस इज नॉट अ बीग डील. भुरग्यांनी इतके वर्सां आपलो अभ्यास केलो आनी ती एग्जाम कॅन्सल जाता. 3 तारखेक एग्जाम जाली आनी 12 तारखेक NET ती एग्जाम सांगता कॅन्सल जाली म्हणून. कित्याक जाल्यार ते पेपर लीक जाले. आज आमच्या देशान गेल्या 10 वर्सांत 90 फावट मेजर एग्जामीचे पेपर्स लीक जाले. हे BJP सरकार इज अ सरकार ऑफ माफिया जावन आसा. आमी आजून म्हटलं आयकताले की लँड माफिया आसा, आमी आयकताले मायनींग माफिया आसा. आतां पेपर लीक माफिया तयार जाल्या आनी ह्या पेपर लीक माफियान हे एग्जामीचे पेपर्स 10 ते 15 लाखांक विकले. इमॅजीन करा. आनी हो आमचो एज्युकेशनल मिनिस्टर ऑफ राजस्थान म्हणटा दीस इज नॉट अ बीग डील. तेज्या नंतर फुडें कालचो आनी एक स्टेटमेंट आसा एज्युकेशनल मिनिस्टर ऑफ बिहार. तो म्हणटा की चलयांनी थंय शिकचें न्ही. देर इज नो नीड ऑफ एज्युकेशन फॉर चिल्ड्रन्स. तांणी घराच्या 4 वॉल्सां भितर 4 भिंता भितर रावपाक जाय. अरे हो स्टेटमेंट कितें? भुरग्यांनी शिकचें न्ही, चलयांनी शिकचें न्ही. आनी हांच्याच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीन 2015 एक अभियान चालू केल्लें आनी स्लोगन दिल्लो बेटी बचाव बेटी पढाव. हे तुमचे खंय गेलें? बेटी बचाव बेटी पढाव. आनी हो एक थंय स्टेटमेंट दिता की चलयांनी शिकचें न्ही म्हणून. सर ह्या सरकाराक, ह्या एज्युकेशनल सिस्टमान करप्ट सिस्टम ह्या BJP सरकारान हाडिल्ली आसा. आमी भुरग्यां म्हणटा भुरग्यांची मायंड, जे आतां भुरगीं शिकता तेंची मायंड इनोसंट मायंड म्हणून आमी पळयता. म्हणून तेंच्या मदीं जे व्हॅल्यूज मोरल्स आमी जे दिवंक जाय ते सोडून हे BJP सरकार तेंचे मायंड आतांच करप्ट करपाक लागल्या. तांकां करप्शन म्हणून खबर ना. पूण जेन्ना एक भुरगो, एक सामान्य भुरगो जेन्ना ही एग्जाम दिता, युनिफॉर्मिटीची एग्जाम दिता आनी ताका कळटा की पेपर लीक जालो आनी कोणें तरी आपल्या फ्रेंडाचो जो श्रीमंताचो आपलो फ्रेंड आसा, श्रीमंत फ्रेंड आसा, तो हो पेपर 10 ते 15 लाखांक विकत घेता. सो दीस सिस्टम इज टोटली करप्ट जाल्ली आसा. करप्शन सगळे कडेन पावलां. ह्या इन्स्टिट्युशनलान पावलां, आमच्या एज्युकेशनल सिस्टमान पावल्लें आसा. आनी आमी काँग्रेस पार्टी जी ही घटना घडल्या तिचे आमी कंडेम करतात, तिचो निशेध करतात. आनी जो एक काल भुरगो, कुडतरेचो भुरगो, तेणेन ही एग्जाम दिल्ली आनी ताका तेजेर एक ट्रॉमा, मेंटल ट्रॉमा जालो आनी त्या मेंटल ट्रॉमान तेणें काल सुसायड केल्ली आसा. तो एक सामान्य पेरंटाचो भुरगो आशिल्लो. तेजो बापूय खंय रेल्वे गार्ड म्हणून आसा. कितें परिस्थिती आयली आसतली त्या पेरंट्साचेर. सो कितें ट्रॉमा, कशें मेंटल स्ट्रेसान हे जे भुरगे वता हे आमी इमेजीन करूंक शकता. कित्याक आमी पेरंट, हांवूय एक पेरंट, म्हाज्या चलयेन, म्हाज्याय चल्यान ह्यो एग्जामी दिल्या. सो आमी ह्या घटनेचो काँग्रेस पार्टी निशेध करता. वेल, गुड मॉर्निंग एवरीबडी. नमस्कार आमच्या सगळ्या पत्रकार भाव भयणांक. आयज हांव हांगासर कॅप्टनाच्या आनी आमच्या सगळ्या वांगडा बरोबर हांगासर आसा टू कंडेम द नीट पेपर लीक which has taken place in our country. And I am not only speaking as the President of South Goa but also as a concerned citizen on behalf of lakhs of students across India who are living under unbearable pressure. This NEET paper leak is merely not an irregularity, but it is a betrayal of dreams, hard work and sacrifices of lakhs of students. Because students are spending so many days and nights and years preparing themselves with hope in their hearts. And when corruption and manipulation enter the examination system, it destroys the trust in the future of our youth. तेच भाशेन जेन्ना हे अशें घडटा तेन्ना सगळे स्टुडंट दे सम ऑफ देम आर वेरी सेन्सिटीव. दे आर अनेबल टू बेअर द स्ट्रेस and humiliation and uncertainty and fear about the future. They have reportedly taken the extreme step of ending their lives. म्हणजे आत्महत्या करतात. सो हे ताका गव्हर्मेंटाक पडून गेल्लें ना.
थोड्या गव्हर्मेंटाच्या सरकारान जे पळय आसा राजस्थान जावं बिहार जावं तांचे मिनिस्टर म्हणटा खंय इट इज अ स्मॉल इश्यू. इट इज नॉट अ स्मॉल इश्यू. वी टोटली कंडेम, काँग्रेस पार्टी टोटली कंडेम दिस पेपर लीक. दुसरें म्हणल्यार we also condemn the collapse of accountability and transparency of all these governments of BJP ruled states. Government cannot just wash away its hands, and national examinations are repeatedly questioned. It reflects administrative failure at the highest level. Ata initial investigation is indicating that widespread of leakage of papers. Ata boy Jaipur, Rajasthan, Sikar and Gurgaon, Haryana, Nashik and Pune, Maharashtra stating, Dehradun, Uttar Pradesh, all these bigger states I feel are governed by the BJP, seems to be controlling the whole system. So हे सरकारान हाचेर विचार करपाक जाय आनीक एक ट्रान्सपरंट एंड टायम बाउंड इन्वेस्टिगेशन हाजे वर जावपाक जाय आनीक स्ट्रिक्ट पनिशमेंट अगेन्स्ट दोज हू आर इन्वॉल्वड इन दीस पेपर लीक शॅल बी टेकन. दुसरें म्हणल्यार काँग्रेस पार्टी वी फुल्ली स्टँड विथ एवरी स्टुडंट who feel cheated and every parent who feels helpless. I also appeal to our students all over across India. Your life is precious to the country. Examinations are only a part of the system and your life. Please don't lose hope. As a party, Congress will continue to raise such issues strongly and demand justice for our students. Thank you. Complete fraud. हांकां पयलीं सगळ्यांक भितर उडोवपाक जाय सरकारान. तांचो डायरेक्टरान सांगलां की दीस इज जस्ट वी आर गोइंग टू चॅक इट आनीक वी आर गोइंग टू आस्क फॉर अ री एक्झामिनेशन म्हणून. री एक्झामिनेशन मागप म्हणप की इट्स व्हेरी सिंपल. राजेश सर सांगलां द स्टुडंट्स हॅव गॉन थ्रू ट्रॉमा. हो इश्यू हांव परत रिलेट करता कित्याक 2021 धर्मेंद्र प्रधान सांगलें की लास्ट टायम जेन्ना पळय ओवर मार्क्स दिल्ले पळय तेन्ना हें स्कॅम जाल्लें, लिकेज जाल्ले पेपर आनी तेन्ना व्हडलो बोर्ड जाल्लो. देर आफ्टर इन लास्ट 5 years 4 times निटाचे एग्जाम्साचे पेपर लीक जाल्ले आहा. तुमकां याद आसतलें की वायपन स्कॅम इन मध्य प्रदेश अंडर द शिवराज चौहान गव्हर्मेंट 50 ते 100 लोक मेल्या कित्याक एविडन्सीस दे हॅव डिस्ट्रॉयड थ्रू एक्सिडंट्स, थ्रू फेक एक्सिडंट्स ऑर समथींग ऑर द अदर. इवन इन 2025 सप्टेंबरान CBIन एका मनशाक आजून पासून अरेस्ट केल्लो आहा. न्याय केन्ना मेळटलो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट कित्याक डायरेक्टरान सांगलां की आपूण केस CBI कडेन हँड ओवर करता म्हणून. CBI कडेन ही केस हँड ओवर करप देर इज नो जस्टीस वीच वील कम. क्लासीक केस इज वायपन स्कॅम. सप्टेंबर 2025 लेगीत तेंचे मनीस अरेस्ट जाता, अजूनय न्याय मेळना. इतकें जाल्लें आहा की हे सरकारचे अंडर कांयच भरोसो ना. भुरग्यांचे सगळ्यांचे भविश्य सारकें पिड्यार जावन गेलें.